Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la leçon de la logique. La leçon que vous aurez là, Inch'Allah, pour première année baccalauréat. La leçon, l'objectif d'elle est نعرفوا les méthodes de raisonnement, الطرق ديال التفكير وديال la démonstration ديال البرهنة على des problèmes mathématiques, على مسائل اللي هما رياضية. D'accord? Donc, on a des problèmes mathématiques, des sujets mathématiques, وغادي نحاولوا نديروا عليهم un raisonnement باش نوصلوا لواحد الريزولtat. Alors, l'objectif de la logique est d'étudier la vérité des propositions. Donc, غيكون عندنا des propositions اللي هما mathématiques bien sûr, وغادي نشوفوا واش هاد les propositions sont vraies ولا fausses وعلاش. D'accord? Que ce soit individuellement, il y a des propositions individuelles, ou les des propositions complexes. Je me ferai bien proposition individuelle ou la complexe, غادي نشوفوا من بعد. Mais d'abord, اللي خصنا نعرفوا أن l'objectif ديال الدرس هو نشوف la vérité des propositions. يعني ملي تجيني واحد la proposition واحد العبارة نشوفها واش فغي ولا فوس على حساب واحد لا لوجيك ولا على حساب واحد لو ريزونمون اللي هو صحيح. يعني ماشي تقول لي خطأ وتعطيني واحد لو ريزونمون اللي هو ما عنده حتى الأساس لا راس. مثال لا بلوي طومب، يعني ملي كيقول لك شي واحد لا بلوي طومب سي اون بروبوزيسيون، هي عبارة. هاد لا بروبوزيسيون تقدر تكون صحيحة تقدر تكون خطأ على حساب لو كونتكست اللي انت فيه. إلا شي واحد قال لك لا بلوي طومب وكانت بصح كتصب الشتا، دونك لا سيت اكسبرسيون لا سيت بروبوزيسيون اي فغي. باغ كونطخ إلا قال لك الشتا كتصب لا بلوي طومب وهي ما كتصبش، دونك لا بروبوزيسيون اي فوس. D'accord? Je vois un autre exemple. La pluie tombe est une proposition. Je porte une parapluie est une autre proposition. Il est quelque chose je porte une parapluie. Quand صحيحة كان بصح هاز parapluie donc راه proposition vraie. Sinon غادي تكون fausse. هادو اللي شفناهم ديجا هادو كيتسموا des propositions individuelles. La pluie tombe proposition بوحدها. Je porte une parapluie proposition حتى هي بوحدها. Mais ملي كنقول لك la pluie tombe et je porte une parapluie هادي كامل une proposition. La pluie tombe et je porte une parapluie. يعني الشتا كتصب وانا هاز مظله. كامله بروبوزيسيون اللي كتكون من دو بروبوزيسيون صغار. La pluie tombe et je porte une parapluie. C'est une proposition اللي كتسمى complexe qui se compose des deux propositions initiales. كتكون من جوج les propositions اللي ديجا دوينا عليهم. Donc هنا باش نفرقوا ما بين proposition simple et proposition complexe. D'accord? La proposition est une phrase qui soit vraie ou fausse, c'est dit donc P par exemple est une proposition qui nous dit que 2 plus 3 égale à 6. Donc c'est une proposition fausse. حيت ما يمكنش. إلا مثلا شي واحد كبر منك وقال لك je suis plus grand que toi, oui vrai. إلا كان صغر منك وقال لك je suis plus grand que toi, غتقول لي لا راه c'est une proposition qui est fausse. D'accord? Donc دابا نرجعوا للبروبوزيسيون كومبلكس اللي دوينا عليها. proposition اللي كتكون من دو بروبوزيسيون. العبارة الكبيرة اللي كتكون من جوج العبارات صغار. هاد لي بروبوزيسيون هادو كيكونوا كومبلكس علاش؟ لأنني كنجمع دو بروبوزيسيون افيك ا ليد دي اوبيراتور لوجيك. يعني كنجمع ما بين لي دو بروبوزيسيون باستعمال واحد لوبيراتور لوجيك. بحال في المثال ديالنا قبيله لا بلوي طومب اي جو بورت اون بارابلوي. لا بلوي طومب بروبوزيسيون جو بورت اون بارابلوي بروبوزيسيون. جمعت ما بيناتهم ب اي. اي سي ان اوبيراتور لوجيك اللي جمع ليا ما بين لي دو بروبوزيسيون. Un autre exemple. Le Maroc est en Afrique et il a des frontières avec l'Algérie. Donc la proposition l'oula liée le Maroc est en Afrique, P1. La deuxième proposition, il a des frontières avec l'Algérie. Et la proposition qui est complexe, il y a le Maroc est en Afrique et elle a des frontières avec l'Algérie. D'accord? L'objectif ديالنا كيف ما قلنا في الأول في la logique هو étudier la vérité de la proposition. Alors l'objectif ديالنا كما قلنا في الأول هو أن étudier la vérité de la proposition. Donc دابا ملي كنقول لك le Maroc est en Afrique et elle a des frontières avec l'Algérie. هاد la proposition واش vrai ولا ماشي vrai. Vraiment le Maroc est en Afrique ou elle a des frontières avec l'Algérie. Donc هاد la proposition كامل اللي هي بي كتكون من جوج لي بروبوزيسيون اللي هما صحاح. الأولى le Maroc est en Afrique
والثانية il a des frontières avec l'Algérie. Alors la proposition غادي تكون vraie. Deuxième cas, le Maroc est en Afrique et il a des frontières avec la Russie. واش vraiment le Maroc عنده des frontières avec la Russie? Non. Donc la phrase غتكون خاطئة. علاش؟ حيت le Maroc est en Afrique. Oui, mais elle a des frontières avec la Russie? Non. كتكون من une proposition اللي هي صحيحة, une autre proposition اللي هي خاطئة. Donc la proposition كاملة الكومبلكس غادي تكون خاطئة. D'accord? Ou la même chose, il est le Maroc est en Amérique, elle a des frontières avec l'Algérie. Le Maroc est en Amérique est une proposition fausse. Elle a des frontières avec l'Algérie est une proposition vraie. Et la proposition complexe totale غادي تكون fausse لأن فيها واحد la partie اللي هي خاطئة. D'accord? Donc هادشي اللي قلناه دابا غادي نجمعوه في ان طابلو دو فيريتي اللي عنده علاقة بلا l'opérateur logique est. Donc حنا دابا داويين على l'opérateur logique يعني الحاجة اللي غادي تربط ليا دو بروبوزيسيون. غادي نجمع بروبوزيسيون سامبل مع سامبل وغادي تعطيني بروبوزيسيون كومبلكس. Donc il كانت عندي une proposition P vraie ou une proposition Q vraie, alors la proposition P et Q sera vraie. كما كتشوفوا في الصفر. إلا كانت عندي P faux et Q faux, la proposition P et Q غادي تكون fausse كما كتشوفوا هنا بالصفر. إلا كانت عندي P vrai et Q fausse غادي تكون la proposition P et Q fausse. وإلا كانت عندي P fausse et Q vrai, la proposition P et Q غادي تكون fausse. Donc la proposition P et Q كتكون صحيحة في حالة واحدة إلا كانت P vrai et Q vrai. D'accord? غادي نشوفوا exemple اللي عنده علاقة des expressions mathématiques, des propositions mathématiques. غادي نشوفوا هاد l'exemple هذا. P اللي هي racine de 3 supérieure ou égale à 1. Ou Q اللي هي la valeur absolue de moins racine de 3 égale à moins racine de 3. عندي une proposition complexe اللي هي racine de 3 supérieure ou égale à 1 et racine ou la valeur absolue de moins racine de 3 égale à moins racine de 3. غادي نشوف واش هاد la proposition vraie. شكون اللي غيعاوني le tableau de vérité. D'accord? Donc racine de 3 supérieure ou égale à 1 vrai, صحيحة. Racine, la valeur absolue de moins racine de 3 égale à moins racine de 3, là, on a fait la valeur absolue, élimine le moins. D'accord? Donc, la partie là, qui est P, va être vrai. La partie qui est Q, va être fausse. On va voir le tableau. P vrai et Q fausse. Donc, l'expression kamla ou la proposition kamla est fausse. D'accord? En général, la proposition P et Q كتكون vrai si les deux vrais, sinon la proposition P et Q est fausse. كتكون vrai غير في حالة واحدة اللي كانوا بجوج صحاح. غادي نشوفوا في الآخر des exercices اللي فيهم بزاف لي زيكزامبل بحال هكا. غادي ندوزو لوبيراتور الثاني اللي هو ou. دونك غناخدو نفس ليكزامبل اللي كنا دوينا عليه قبيله اللي هو P1 le Maroc est en Afrique et P2 il a des frontières avec l'Algérie. Ces deux propositions sont vraies. غادي نجمعوهم دابا بان اوبيراتور لوجيك اللي هو او. دونك لو ماروك اي اون افريك او elle a des frontières avec l'Algérie. غادي نسولك واش هاد لا بروبوزيسيون دابا كامله فغي. غتقول لي وي حيت لو ماروك اي اون افريك صحيحه ولا او elle a des frontières avec l'Algérie صحيحه. مي لو فيت ديال ان كاينه او هنايا خاص غير وحده فيهم تكون صحيحه. واش واضح ولا ما واضح؟ الا مثلا شي واحد قال لك انا غادي نجي عندك اليوم او غدا. دونك il suffit انه يجي عندك سوا اليوم سوا غدا. الا جا عندك يا اليوم ولا غدا راه غتكون ليكسبرسيون ديالو صحيحه. يعني غير وحده خصها تكون صحيحه. Le Maroc est en Afrique et il a des frontières avec la Russie. واش هادي غادي تكون صحيحه ولا لا؟ Le Maroc est en Afrique صحيحه ولا عنده des frontières avec la Russie خاطئه. دونك هاد ليكسبرسيون كامله غادي تكون صحيحه. علاش؟ حيت فيها على الاقل proposition صحيحه. او le Maroc est en Afrique او عنده des frontières avec la Russie. ما عندوش des frontières avec la Russie mais il est en Afrique. donc la proposition غادي تكون صحيحه حيت عندي لو شوا نختار وحده فيهم وغادي نختار صحيحه بيان سور. دونك لو طابلو دو فيريتي ديال او غادي يكون على هذا الشكل. الا كانت بي فري و كيو فري لا بروبوزيسيون غتكون فري. الا كانت بي فري و كيو فوس لا بروبوزيسيون غتكون فري لان على الاقل وحده فيهم صحيحه.
إلا كانت P fausse و Q vrai la proposition تكون vrai لأن على الأقل تكون واحدة فيهم صحيحة، وإلا كانوا بجوج خطأ غادي تكون la proposition خطأ. يعني في l'opérateur ou خاص ضروري les deux propositions يكونوا خاطئين باش نقدر نقول بأن la proposition كاملة complexe غادي تكون خاطئة. داكوغ؟ غادي نشوفوا ان اكزومبل عنده علاقة بلي ماتيماتيك، نفس l'exemple ديال قبيله. Racine de 3 supérieur égale à 1 ou la valeur absolue de moins racine de 3 égale à moins racine de 3. Racine de 3 supérieur égale à 1 هذه صحيحة، ou la valeur absolue de moins racine de 3 égale à moins racine de 3 خاطئة. Donc selon le tableau de vérité على الأقل وحدة فيهم صحيحة. Donc إلا كانت P صحيحة vrai ou Q خاطئة fausse، donc l'expression ou la proposition P ou Q غادي تكون صحيحة. Donc la proposition P ou Q غادي تكون vraie si l'une au moins des deux est vraie. يعني la proposition P et Q ou Q كتكون صحيحة إلا كانت على الأقل وحدة فيهم صحيحة. إلا كانوا بجوج صحاح صحيحة، إلا كانت وحدة فيهم صحيحة صحيحة، إلا كانوا بجوج خطأ كتكون خاطئة. دونك شفنا اليوم l'introduction ديال la leçon de la logique، شفنا les deux opérateurs ou et في la prochaine vidéo غادي نشوفوا les autres opérateurs اللي كاينين اللي هما implique équivalent، وغادي نشوفوا assez d'exercices et assez d'exemples، وغادي نشوفوا حتى la négation ديال une proposition في notre vidéo إن شاء الله.